গোবিন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়ালৈ মই ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। লগতে আজি এই সভাত বক্তব্য দাঙি ধৰা শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত দেৱসমাদা সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈ মই শলাগৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। লগতে এই সভাতে বক্তব্য দাঙি ধৰা শ্ৰীযুত শ্ৰদ্ধেয় নিত্যানন্দ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ালৈ মই শলাগৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। লগতে ভক্তবান দাদা আৰু মাসকলে ইয়াত যোগদান কৰি যি উৎসৱটো আমাৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে তেখেতসকললৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। জয় গুৰু। বন্দে পুৰুষোত্তমম বন্দে পুৰুষোত্তমম বন্দে পুৰুষোত্তমম प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सात संग की जय। सात संग की जय। सात संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे आर्य पितृ বন্দে আদিপিতৃন वंदे मातृवर्ग বন্দে মাতৃবর্গন वंदे अहं कृष्ण বন্দে অহং কৃষ্ণদেবতম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম अवतार परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। পুরুষোত্তম ঠাকুর নঙ্কু খুলুম ঠাকুর নঙ্কু খুলুম
বাঁচুন যেন